Okay, no? So, kumusta no? So, okay. Hello no, ang atong topic karon no, proper waste disposal. In proper waste disposal, one must practice the 3 R's. Okay, yung reduce, reuse, and recycle. Okay, what is a reduce? Reduce means lessening the production of waste materials by being wise in choosing which products to buy and use. For example, instead of buying toothpaste in sachets, buy a large tube of toothpaste. There is less packaging used in a large tube of toothpaste than the toothpaste packed individually. So mas kung kumupalit ka dito sa mga sachet nga toothpaste no. So mas kung kana imong ginapalit so naga-consume ka og daghan nga sachet no. So plastic na sachet no. So for example kanang isa ka sachet sa Colgate or toothpaste no parang isa ka sachet na so mudagan lang na siya og 2 days 3 days no depende kung pila mo kabuok magamit no kung daghan mo sa isa sa inyong balay so then palit ingon nato ra gyapon yung paliton so mudaghan ang imong makonsume na plastic o no. Unlike kung mopalit ka katong mga pinart o itong mga dagko na mga sachet no, no dili dagko na sachet dinagko nga katong sa Colgate nga nasa mga box so it is wise no na kato nga natong paliton para gamay ra ang ma-consume nga plastic no. Example po na for example sabon di ba na mga sabon nga sa nasa cellophane no napoy mga sabon pud nga naarabot sa box no so sa karton na so kung katong mopalit nga tong mga sabon nga nabutang sa mga cellophane no so mas butang nato sa isa ka semana sa isa ka month katulo or kaupat ka magapalit og sabon din dito pagid sa cellophane nga nabutang no. So kung mga nakaputo sa cellophane so maka-consume ka og 5 nga 5 5 nga plastic so daghan-daghanan na siya unlike kung mopalit ka katong mga sabon nga naka-carton siya sa carton daw although ang price is dako-dako pero gamay raw po siguro diferensya is males ang pag-consume sa ma-reduce ang pag-consume sa plastic then isa pa na carton siya so di ba biodegradable ng carton. Next example of reduce no bring a reusable bag when shopping or buying items at the grocery. The use of reusable bags will prevent the use of plastics in packing the items you bought. By doing so, the amount of waste materials produced will lessen too. No? So, mubaba ang pag-consume ato mga plastic. No? So, for example, maadto kag merkado. So, tagapalit nimo og product or tagapalit nimo og for example tagapalit nimo og kanang mga pagkaon or tagapalit nimo og mga item so ginapak na nila or ginaputos na nila cellophane so kung wala kay dala nga kung wala kay dala nga eco bag or other materials no na sudlan nimo sa imong mga sa imong mga ipampalit nga mga items so daghan imong biton nga cellophane no pag abot sa balay ang uban na paghabwa ang uban silupin ginalabay or ginadamok or ang uban ginahaling no which is not good no sa ato mga environment no para no so usik siya sa cellophane no usik pud siya sa materials no ang isa sa best way na is we have to we have to buy kanang mga gamit nga reuse maka-reduce no makatabang sa pag-reduce sa plastic no such as kanang eco bag or kanang bitong made sa ratan nga mga basket no nga pwede nimo gamiton sa imong pagpamalingki no so actually daghan na yung mga naka-practice ingon ana no na nagadala sila og eco bag nila no so ako pod no naga-practice pod ko ana no. What is reuse? Practicing reuse means finding another way for a supposed trash material to be useful again. For example, instead of throwing used glass containers, this may be an alternative storage for other products like food or
drinks, so reuse, no? So another way for so post-trust material to be useful again, no? For example, kanang kuan sa kape, kanang ginasulat sa kape nga glass, no? So pwede pa na siya magamit. Pag mahurot ng kape, tong empty nga bottle, no? Pwede pa to siya magamit. Pwede pa to sa ma-reuse for another purpose, no? Pwede po to siya bot nga og asukar, o saba, no? May mo siyang storage. Then recycling, no? So ang recycling is creating a new material and useful product out of waste materials. A material that cannot be used anymore may be converted into something useful through recycling. No, example, kitchen waste like bones, shells, fruit and vegetable peelings, and spoiled food are all considered as biodegradable and may be recycled by creating a compost. For example, carton box may be used again as a container for small stuff. Clothing materials may be converted into rugs. No? So yung recycling, no, ang isa ka produkto, pag human na gamit, pwede pa siya magamit na po for another product, no, another product or another outcome or another output. Okay, key points. So in proper waste disposal, one must practice the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. To reduce means to lessening the production of waste materials. To reuse means finding another way for a supposed trash material to be useful again. To recycle means creating a new and useful product out of waste materials. Biodegradable waste can be disposed in compost pits. And non-biodegradable materials generated from home are hard to decay. They can be recycled instead and can be used differently from its original purpose. Waste segregation must be practiced. Each household must have trash bins that are properly labeled. People must throw their trash according to what was written on the label. Okay, so dito tayo sa practice, no? So which of the following should not be mixed with kitchen waste? So saan dyan, no? So yung sagot dyan, no, yung disposable diaper. Okay, waste segregation requires separation of biodegradable and non-biodegradable waste materials. Kitchen waste should not be added with non-biodegradable materials because these are raw materials used in composting. Okay. What is compost use? No? So, asa man na ginagamit ng compost? So, ginagamit na siya. So, ginagamit na siya sa plant fertilizer, no? Okay, a compost is an all-natural fertilizer that is good for gardening. It is safer to use compost in growing plants than using artificially made fertilizers. So, para makabuhat kag compost pit, no, so ang panana is itapok to nimo tong mga biodegradable nga mga materials, no, sa labi na sa mga kitchen nga mga products. If you wanted to make your own flour base from recyclables, what material is best to use to make your own flour base? So pinakanindot diha sa choices, no, pinakanindot na gamiton ang glass bottles, no, sa lisod man ang shoebox, newspaper, plastic wrappers. Okay, so recycling is one way that you can do to lessen the household waste. No, glass bottles are great substitutes for containing liquid materials. Next, now you were asked by your mother to throw a bag of used diapers in the trash bins outside. In what trash bin you will throw it, no, asaman? So dito mo ilabog sa for landfill trash bin. Okay, so kanang diaper, no, for recycling trash bin dili mo na siya, dili mo na sa recycle, no, for using dili na pod, no, for selling trash bin, no, dili pod na siya. So dito na sa for landfill trash bin. Okay, there are some household waste that are meant to go to the landfill because they do not have any use at all. Disposable diapers, soiled paper, or sanitary napkins must be go to landfill when they are disposed.
Next, which of the following situations does not show proper way of disposing pesticides? So asa man diya So kanang first option no, pour down its content in the nearest canal in your home. So mo na siya ang dili maayo diha ang situation no na buhaton. No? Okay, so pesticides are chemical-based products that may harm the environment when not disposed properly. Never throw this kind of product in canals or pour down its content on a sink because it will pollute the water sources. So pwede na siya mahimo og cause nga mga matay itong isda o pag ano sa mga kuan kung nga sa ipanglabay na sa mga pan or sa mga kanal so pwede po na sa magdala og sakit. So thank you.